amateka So history avuga ko Yesu yabambwe mu mwaka wa 32 w'igihe cyacu. says that Jesus was crucified in 32nd year of our time. Il a été crucifié en l'an 32 de notre ère. 32nd year of our time. Mubyandike. Write it down. Turi muri 2019. Tangira rero 32 nyuma ya Yesu. Niho Yesu yabambwe. So the 32nd year of our era, that is when Jesus was crucified. Aho rero hari ikintu ushaka kubabwira abafite intere kuri ibi turavuga mukurikire neza. So there is something I want to tell you, those who are keen to listen. Amateka avuga ko Yesu yabambwe ryari 32 uno turi muri 2019. History says that Jesus was crucified in 32nd year of our era. We are today in 2019. Sibyo? Right? Amen. Amen. Nufata kuva Nehemiya atwawe itegeko ry'umwami Artaxerxes wa mbere kubaka Yerusalemu kugera igihe Yesu yinjiraga Yerusalemu yicaye ku nyanja y'indogobe, twabonye ko hasize imyaka 483. When you count from the decree of the king Artaxerxes, or going up to when Jesus entered Jerusalem, there are 483. That's what we counted. Amen. Right? Hallelujah. Amen. None Now, nufata imyaka 445 when you take 445 ukayikura muri ya myaka 483 minus 483, 38, so we have 38 years. kugeza muri nkurikire. Are you following up there? Iteko ryo kwa Yerusalemu ryasohotse. The decree of rebuilding Jerusalem has been taken, have been given. En théorie, Theoretically, nuvuga ngo nitugera igihe Yesu yavutse, if we count up to when Jesus was born, ubwo ni imyaka 445. it is 445. Ariko bya byumweru 69 ntago birashira. But the 69 weeks ya have myaka not, 443 ntirashira. so we are not yet, Aracyasigaye 38. we still have 38 years. Sibyo? Right? Bibiliya avuga ko Yesu The Bible says that Jesus yatangiye umurimo we afite imyaka nka 30. started to minister when he was around 30. Umurimo we yawukoze imyaka 3 n'igice. He did the ministry for 3 years and a half. Fata rero imyaka 38 kuramo imyaka 30 n'igice cyangwa imyaka 34. Okay? Hasigaye imyaka 4. Iyo rero ko hari rero historique. So when you count 34 or 33 and something minus 38, you will see the margin error of 4 years. Ubaze munyerere yari. Could you identify the margin error? Ese mwayumvise? Did you understand? Umunota umwe anyuma ega muri Bibiliya hariho imibare. Ntago mubona rero. Can't you see the mistake? Mwayitoye. Ikosa mwaribonye. Oui ou non? Alors, je me répète. Reka nsubiremo. Ça veut dire, le décret d'Artaxerxès Ier, c'est en 445 avant Jésus. Uvuga ngo hari muri 445 mbere ya Yesu nibwo itegeko ryo kubaka Yerusalemu ryatanzwe. En 445. Muri 445. Et l'ange Gabriel dit à Daniel, Kandi marayika Gabriel yabwiye Danieli, pour que le Messie arrive triomphalement dans Jérusalem, kugira ngo Mesiya en tant que roi, agere muri Yerusalemu nk'umwami, il doit y avoir 49 ans, ça veut dire 7 semaines. Amen. Plus l'équivalent de 62 semaines, ça veut dire 483 années. hagomba kubaho ibyumweru 7 bingana n'imyaka 49, kongeraho ibyumweru 62 byose hamwe 69 bingana n'imyaka 483. Ok. Noneho, vous comprenez? Dans 483e année, Mu mwaka wa 483, c'est là le Messie doit se présenter comme roi.
nibwo Mesiya agomba kugaragara nk'umwami dans Jérusalem. muri Yerusalemu. Or, pour qu'il arrive en tant que roi, Kandi kugira ngo ahagere nk'umwami il faut qu'il soit d'abord né agomba kuba yabanje kuvuka, et grandir agakura, et atteindre l'âge du ministère public. akagera ku gihe cyo gutangira umurimo we ku mugaragaro. Or, en 445, Kandi muri 445 c'est là où c'est supposé que Jésus est né. N'est-ce pas? nibwo byitwa ko Yesu yavutse. Nuvuga ngo nyuma y'iyo myaka 445. 445 Alors, il a commencé son ministère d'après Luc à 30 ans. atangira umurimo we ukurikiye uko Luka avuga ku myaka 30. Et son ministère a duré 3 ans et demi. Umurimo we wamaze imyaka 3 n'igice. Et si on arrondit 34 ans, donc il a 30 ans plus 4 ans, 34 ans. So tugerageje kuvuga wenda tugereranyije imyaka 34 ni ukuvuga ngo yatangiye kuri 30 akora imyaka 40 imyaka 34 yose. Prends 445 plus 34 ans. Nufata imyaka 445 ugateranyaho 34 ans. 34 Il y a 4 ans qui restent. hariho imyaka 4 isigara. Alors, cette erreur historique, nous la tenons d'où? Ese Est-ce que c'est le calendrier prophétique qui s'est trompé ou ce sont les historiens qui s'est trompés? iyo myaka 4 iraburira he? Ese ni calendrier Yohanuzi yibeshye cyangwa na abanyamateka bibe? Et nous savons que l'ange Gabriel, quand il parle, c'est Dieu qui parle et ça s'accomplit avec précision. Kandi tuzi ko marayika Gabriel yavuze ni Imana ibivuze kandi biba nkuko yabivuze. Les 4 années, je vais vous dire d'où ça vient cette erreur-là. Iyo myaka 4 ndaza kubereka ahantu Ça ne vient pas de l'erreur de la prophétie. Ntabwo ituruka ku makosa ubuhanuzi bwaba bwarakoze. Au XVIe siècle, Mu kinyejana cya 16 un pape qui s'appelait Grégoire, umupapa witwa Gregori il a voulu changer le calendrier civil. yashatse guhindura kalendari tugenderaho, ingengabihe tugenderaho. Avant Grégoire, Mbere ya Gregori c'était le calendrier julien. yari calendrier y'uwitwa Julien. Ça veut dire ça vient de Jules César. Ruvuga ngo ikomoka kuri Jules Kaisari. Nous voyons mbere ya papa Grégory. Hariho calendrier yakurikizwaga ni yatanzwe na umwami Kaisari yitwa Jules César. Mwumvise? Uwo papa rero abona ko iyo calendrier ifite utuntu tutagenda neza. Ashaka kuyihindura mu kinyejana cya 16. Write down. Mubyandike. 16e siècle. Kinyejana cya 16. Hanyuma Jules César nawe yahinduye calendrier Republika ba Roma. Jules César amaze kuza nawe yari hari calendrier igenga ibihe, yari calendrier ya Republika ba Roma. Okay? Ya Republika yaba Roma, we ategeka iye. Okay. Uwo papa rero azana iye, iyo calendrier ya papa niyo tugendera mu uyu munsi. Muramurikira? Tuwe turashaka kureba ko atari ubuhanuzi buri hariya bufite ikosa, ahubwo ikosa riri mu bantu. Donc ce pape-là, Grégoire, Uwo mupapa Gregori au XVIe siècle, mu kinyejana cya 16 en remplaçant le calendrier julien par son calendrier, amaze gusimbuza ingengabihe ya Jules Kaisari ayisimbujiye, lui il a commencé à compter là 1, we yatangiye kubara umwaka wa mbere, parce que en histoire il n'y a pas de en 0. kubera ko mu mateka nta mwaka 0 ubaho. Répétez ça. Musubiremo ko mu mateka nta mwaka 0 ubaho. Mais l'an 0 se trouve seulement en astronomie. Umwaka 0 uri gusa muri mu bumenyi bw'inyenyeri, astronomy. Mais dans l'histoire, il n'y a pas d'an 0. Aho rero muri ubwo bumenyi bw'inyenyeri niho bavuga umwaka 0, ariko mu mateka nta mwaka 0 ubaho. Les historiens disent -1 plus 1. Abanyamateka bo bavuga umwaka ukuyemo rimwe cyangwa se mbere ya nyuma ya rimwe. Donc le calendrier grégorien, Rero ingengabihe ya Gregori
a commencé à compter l'an 1 yatangiye kubara umwaka wa mbere alors que l'enfant Jésus avait 4 ans. kandi umwana Yesu yari afite imyaka 4. Donc il n'y a pas d'erreur rero nta kosa ririmo dans le calendrier prophétique de Daniel. buriya ngengabihe y'ubuhanuzi bwa Daniel. Ça veut dire véritablement, ni ukuvuga mu by'ukuri nous sommes en 2023 turi après muri Jésus. 2023 ucingiye kuri buriya buhanuzi Après Jésus. nyuma ya Yesu. Si nous corrigeons l'erreur de Grégoire, turamutse dukosoye ikosa rya Gregory nous yakoze. sommes en l'an 2023, 19 plus 4 après Jésus. Donc, celui qui est venu à Jérusalem rero uwaje Yerusalemu en tant que roi, nk'umwami yicaye ku icyana cy'indogobe. sitting on the donkey and the C'était colt. exactement à la fin de la 69e semaine. byari neza neza ku iherezo ry'icyumweru cya 69. Comprenez? Et Jésus a été crucifié en l'an 32. kandi Yesu yabambwe mu mwaka wa 32. Comprenez? murabyumva? Si vous comptez cela, ni mu bibara vous allez trouver que muraza kubona Jésus de Nazareth, Yesu w'i Nazareti c'est lui seul niwe wenyine qui a accompli washohoje ce que l'ange Gabriel ibyo marayika Gabrieli avait dit à Daniel yari yabwiye Danieli par rapport ku byerekeye à la 69e semaine. ku cyumweru cya 69. Donc il n'y a pas d'erreur rero nta kosa rihari pour nous qui sommes ses followers. kuri twebwe abigishwa be. Nous ne sommes pas dans l'erreur. ntabwo turi mu ikosa. Nous sommes dans un salut mathématiquement prouvable. turi mu gakiza gashobora gusobanurwa n'imibare. Makofi kwa Bwana, makofi amashyi kwa menshi ku mwami. Bwana. Ibi biraduha kuba strong. This Kumenya gives us to yuko be strong, uriya mugabo twizeye knowing that the man we've believed, niyo mucunguzi w'isi. he is the savior of the world. Ntabwo twayobye. We are not misled. Amen. Amen.